হ্যাঁ, নমস্কার। আমি সুলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয় থেকে এসেছি, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। আমার নাম রিতম দাস। আমরা এই প্রজেক্টটি বানিয়েছি, তার নাম হলো অপ্রচলিত শক্তি। বর্তমানে প্রচলিত শক্তি ব্যবহারে বাতাসে অনেক দূষণ বেড়ে যাচ্ছে, তাই জন্য আমরা এই শক্তিটি বানিয়েছি। এর উৎস অফুরন্ত। এটি প্রকৃতির শক্তিতে এতে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। যেমন সূর্যের আলোর সাহায্যে এই সোলার প্যানেলে সূর্য আলো পড়ছে, তার সাহায্যে দেখুন এখানে লাইট জ্বলছে। আবার যখন মেঘলা দিন এটি কাজে লাগবে না, তখন এই বায়ু শক্তি ব্যবহার করে এই উইন্ড মিল চলবে। দেখুন ঘরে ভেতরে লাইট জ্বলছে। এই জন্য আমাদের সবার একটাই মোটিভ, কয়লা পোলারের দূষণ বাড়ে, সৌরশক্তি ও বায়ু শক্তি ব্যবহারে ভবিষ্যৎ গড়ে। নমস্কার। সুলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র এই রা মিলে এটা বানিয়েছি। এটা হলো লেজার সিকিউরিটি সিস্টেম। আমরা এটা লেজারের মাধ্যমে একটা ঘরকে কী করে প্রোটেক্ট বা সিকিউর করতে পারবো সেটাই এখানে দেখিয়েছি। এখানে এই লেজারটা এখান থেকে বেরিয়ে এই চারটে দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে এই এলডিআর এসে পড়ছে। এলডিআর অর্থাৎ লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টার। এলডিআর এসে যখন পড়ছে তখন এর রেজিস্ট্যান্সটা কম থাকছে, ফলে বেস ভোল্টেজটাও কম থাকছে, ফলে বাজাজটি বাড়ছে না। আর যখনই আলোটি কোথাও একটা ব্যাঘাত পাবে, মানে কেউ ঢুকতে গেলে তো আলোটি ব্যাঘাত পাবে, তখনই এই এলডিআরের রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যাবে। ফলে কী হবে, ট্রানজিস্টারটি অন অবস্থায় চলে যাবে এবং এখানে সাইলেন্ট বেজে উঠবে। যেরকম কেউ ঢুকতে গেলে এখানে আলোটি ব্যাঘাত পাবে। এখানে আমরা এই সার্কিটটা পুরোটা বুঝিয়েছি। এই যে এখানে এই ট্রানজিস্টারটা যখনই এই এলডিআর এসে পড়ছে লাইটটা, তখনই এই ট্রানজিস্টারটা বেস ভোল্টেজটা কম থাকছে, ফলে এখান থেকে কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারছে। আর যখন এই এলডিআর লাইটটা সরে যাচ্ছে, তখন এই রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যাচ্ছে, ফলে এই বেস ভোল্টেজ কালেক্টর থেকে ব্যাটারি থেকে কালেক্টরে নিয়ে এখানে এমিটারের মাধ্যমে বাজারটা বাজাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। নমস্কার, আমরা সুলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। এটি হলো একটি ম্যাজিক বক্স। এখানে একটি 3D ইমেজ তৈরি হচ্ছে। এটি হচ্ছে কারণ এখানে ফোনের মাধ্যমে একটি দর্পণে পড়ে আলো 45 ডিগ্রি কোণে আপতিত হয়ে এখান থেকে 45 ডিগ্রি কোণে প্রতিফলিত হয়ে আপনাদের চোখে এসে পৌঁছাচ্ছে। এটি সমশিষ্ট সমান এবং একটি সৎ প্রতিবিম্ব গঠিত করছে, তাই জন্য একটি 3D ইমেজ গঠিত পাচ্ছে। এটি হচ্ছে এর দুটি কারণ আছে। এক, এর নিচে কোনো সাপোর্ট নেই, দেখা যায় না। আবার এর নিচে কোনো বেসও নেই, তাই জন্য ছবিটি এমন লাগে যে কোনো ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। আমাদের মস্তিষ্ক কোনো ভাসমান বা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা বস্তুকে দেখলে তাকে 3D ইমেজ বা 3D অবজেক্ট বলে মনে করে নেয় সহজেই। আবার দ্বিতীয় কারণটি হলো এই রিফ্লেকশানে কোনো অংশ বেশি উজ্জ্বল, আবার কোনো অংশ হালকা উজ্জ্বল আছে, তাই জন্য কোনো অংশ কাছে আবার কোনো অংশ দূরে বলে মনে হয়। তাই জন্য এখানে একটি 3D ইমেজ মনে হচ্ছে। একে বিজ্ঞানের ভাষায় ডেপথ কিউও বলে, অর্থাৎ অপটিক্যাল ইলিউশন। এই আমাদের মস্তিষ্ক ছোটোবেলা থেকেই যা কিছু দেখে, যেমন ভাসমান, চলমান বা চারদিক থেকে যা বস্তুকে দেখে, তাকে তাদেরই 3D অবজেক্ট বলে মনে করে নেয়। তো এখন আমরা সায়েন্স এক্সিবিশনে এসেছি। আমাদের স্কুলের নাম আছে কাশীপুর শ্রী সনাতন ধর্ম বিদ্যালয়। আমার নাম আছে সরিয়া খাটিক। তো এটা আমাদের আছে মডেল। এটা একটা গাছ আছে আর এর মধ্যে আম আছে। যদি আমরা আমটা ভাঙতে চাই, আর এটা আমাদের হাত যদি পাতা অবধি যাচ্ছে, তো আমরা করবোটা কি? যদি আমরা পাতাকে জোরে করে টানি তো পাতাটা ভাঙবে, কিন্তু যদি আমরা আস্তে করে পাতাটা টানি তো আমটা ভাঙবে। যেমনি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে এক্সাম্পলে। এটা আমরা ভাঙলাম জোরে করে, তো পাতাটা ভেঙে গেল। আর ওইটাই যদি আমরা আস্তে করে যদি পাতাটা টানি তো আমটা ভাঙলো। এটার কারণটা কি হচ্ছে? এটার কারণটা হচ্ছে যে নিউটনের ফার্স্ট ল আছে যে বস্তুটা যতক্ষণ স্থির আছে সেটা ততক্ষণই স্থির থাকবে যতক্ষণ আমরা বাইরে থেকে কোনো বল লাগাবো না। আর যে বস্তুটা গতিশীল আছে সেটা ততক্ষণ গতিশীল থাকবে যতক্ষণ আমরা অন্য কিছু বল লাগিয়ে ওকে স্থির করব না। তো সেটা দিয়ে আমাদেরকে জড়ত্বর মানে ইনার্শিয়ার মানে আমরা বুঝতে পারি। তো ইনার্শিয়া মানে তোমার নির্ভর করে মাত্রার উপরে। এইটার মাত্রা বেশি ছিল কিন্তু পাতার মাত্রা কম ছিল। তাই জন্য যদি আমরা জোরে করে টানলাম তো পাতা নিজের অবস্থা পরিবর্তন করলো আর পাতাটা ভেঙে গেল। কিন্তু এর মধ্যে কি হলো, যখন আমরা আস্তে করে টানলাম তখন কি হলো কি ও সময় আমের মাত্রা বেশি আছে, আমটা সময় পেয়ে গেল কি ও নিজের অবস্থা পরিবর্তন করবে, আর অবস্থা পরিবর্তন করে আমটা ভেঙে পড়ে গেল। তো সেটাই হয়েছে আমাদের কনসেপ্ট। আর অন্য মডেল আছে একটা, সে ওই দাদাটা বুঝাবে।
बोलते हिंदी में बोल। तो दूसरा प्रोजेक्ट ये है कि पहले सबका ये वेट कर देते हैं। इसका है 100 ग्राम। इसका वेट है आपका 200 ग्राम। और इसका वेट है आपका 100 ग्राम। तो अगर सबको एक साथ रख दिया जाए, अगर सबको एक साथ रख देंगे तो सबका जो वेट था वो प्लस हो जाएगा। इसका 100 था, इसका 200 था और इसका 100 था, तो 400 होना चाहिए। देखिए अप्रोक्स 500 के करीब है, लेकिन ये 400 है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर हम इस मैग्नेट को पलट दें, अगर इस मैग्नेट को पलट दें तो पहला क्वेश्चन इसमें ये आता है कि इसका वेट घटेगा कि बढ़ेगा। हाँ, वैसे ही रहेगा जो मतलब सेम, ठीक है। हाँ, तो वेट सेम ही रहेगा। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है और ये जो मैग्नेट है ये इसके अंदर का पार्ट है। तो जैसे एक पर्सन का एग्जांपल दिया जाए तो कोई पर्सन है उसने भर के खाना खा लिया, तो पानी भी पी लिया, तो उसके अंदर गैस बना, तो उसके अंदर खाना भी है, पानी भी है और ब्लड बोन से ये सब है ही, और उसका वेट 50 kg है। तो जो उसके पेट में जो गैस और खाना खाने के बीच में अट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उस पर कुछ डिपेंड नहीं करते हैं, उसका वेट 50 kg ही रहेगा। वही तो इसमें यही दिखाया जा रहा है कि कोई हिंदी में बोलिए। मैं अगर 1 kg का खाना लेके जा रहा हूँ, हाँ, मुझे 1 kg का भार लेके जाना पड़ रहा है। अभी मान लो कि मुझे भार कम करना है, हाँ। तो मैं अगर वो खाना खा लूँ तो वो भार कम हो जाएगा? नहीं, तो क्योंकि इसके 50 प्लस 51 प्लस होके 51 हो जाएगा। हाँ, मेरा वेट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आप बाहर से वेट ऐड कर रहे हैं ना, तो आपका वेट प्लस ही होना चाहिए। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे, बोलिए। अरे आपके हाथ में अगर खाना है और वो आप हाथ में लेके जा रहे हैं और तब आप 51 मेरे 50 और प्लस 151 होगा। हाँ। खाना खाने के बाद भी क्या 51 ही दिखाएगा? खाना खाने के बाद 51 नहीं दिखाएगा, आपका वेट जितना है उतना दिखाएगा। तो वो खाना जाएगा कहाँ? एक्स्ट्रा वेट ऐड किया है ना, एक्स्ट्रा वेट ऐड किया है पर वो तो खाना अंदर जाके वो तो अभी पच रहा है ना। पच रहा है लेकिन पूरा पचा नहीं है अभी, वेट नहीं बढ़ेगा। कुछ देर के लिए बढ़ जाता है। तो मैंने चेक किया, हाँ, तो कुछ देर के लिए बढ़ कुछ जाता देर है। के लिए बढ़ता है, हाँ। परमानेंट तो नहीं ना बढ़ता है। परमानेंट नहीं बढ़ता है, बस वही पूछ रहे थे। ये कुछ देर के लिए होता है, लेकिन फिर खाना पच जाता है तो वो आपका शरीर में ऊर्जा बन जाता है, फिर खर्च हो जाता है। तो इसमें यही दिखाना था कि कोई ऑब्जेक्ट कितने भी पार्टिकल में टूटे हो, उनके बीच में अगर अट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो उस पर कुछ डिपेंड नहीं करता है, उसका जो वेट था वो उतना ही रहेगा। लेकिन पृथ्वी सबको सेम फोर्स से खींचता है और अपने सेंटर की ओर खींचता है। और हाँ, ये जब वेट है, वेट घटता है और बढ़ता भी है। जब हम सेंटर की विपरीत दिशा में जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सलेरेशन करते हैं, सेंटर नीचे की तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है हमें। अगर हम उसकी उल्टी दिशा यानी कि ऊपर की तरफ अगर हम लोग अपना मतलब ऊपर की तरफ अगर एक्सलेरेशन करते हैं तो क्या होगा, हमारा वेट हमें बढ़ता हुआ फील होगा। और वही जगह अगर कोई चीज़ मतलब अगर हम लोग नीचे की तरफ एक्सलेरेशन करते हैं, जैसे अगर हम लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं तो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ एक्सलेरेशन करता है तो क्या होता है कि हमारा वेट जो है बढ़ता हुआ महसूस होता है। पर वही जब लिफ्ट से हम लोग नीचे आते हैं तो हमारा वेट हमें हल्का फील होता है। तो ये इसीलिए फील होता है।